পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবার শুরু করলেন নতুন জলসংযোগ উদ্যোগ জল তরঙ্গ। শুক্রবার তিনি পৌঁছে গেলেন হাওড়ার নদী পাড়ের গ্রামাঞ্চলে সোজা জলপথে। এবার টোটো করে ঘুরলেন গ্রাম বসতি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে করলেন খোলামেলা কথা। মানুষের সহজ নাগালে পৌঁছাতে এক দোকানে থেমে রাজ্যপাল চা আর চপও খেলেন। তাঁর এই সরল আচরণে খুশিতে মুখর ছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। গত কয়েক মাস ধরেই রাজ্যপাল রাজ্যের নানান স্পর্শকতা ও অশান্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেক জায়গায় তাকে স্থানীয় বাজারেও ঘুরতে দেখা গেছে। তার লক্ষ্য একটাই, মানুষকে বোঝা, তাদের সমস্যার কথা শোনা আর খুব কাছ থেকে তাদের দিন যাপনের চ্যালেঞ্জগুলোকে দেখা। নতুন ঘোষণা করা জল তরঙ্গ কর্মসূচি অনুযায়ী এবার গঙ্গার তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপে বসলেন রাজ্যপাল। তারই অংশ হিসেবে শুক্রবার তিনি বাবুঘাট থেকে জলপথে হাওড়া এসে তারপর টোটো চড়ে পৌঁছান নাজিরগঞ্জ গ্রামে। সেখানে স্থানীয়দের সমস্যার কথা শোনেন, আশ্বাস দেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার। পাশাপাশি একটি স্থানীয় মন্দিরে প্রণাম জানান এবং পরে পাড়ার দোকানে বসে আবারও চা চপ উপভোগ করেন। সূত্রের খবর, জল তরঙ্গ কর্মসূচির পরবর্তী গন্তব্য সাঁকরাইল ও ভাঙড়। গ্রামবাসীরা জানান, রাজ্যপালকে এত কাছ থেকে দেখে তারা আনন্দিত এবং তাদের বহুদিনের সমস্যাগুলি এবার সমাধানের পথে এগোবে, এমনটাই আশা করছেন তারা। And chanting and telling your praise. He is where the tiller is tilling the soil, where the path breaker is breaking hard stone. That is the spirit behind this. I want to go to the villages, be with them, spend a day with them, eat with them, listen to their grievances, understand their feelings, and that will inform my actions in future. In fact, together with the villagers, we will all sing together. Banglar Mati, Banglar Jol, Banglar Bayu, Banglar Pol, Puno Hok, Puno Hok, Puno Hok, Hey Bhagwan. These and conflicts which are existing regarding the jurisdiction of the government. The Supreme Court has made it very clear that no timeline can be set for the governor or the President of India, but the Supreme Court has taken a very balanced view that this does not mean that the governors can sit on a file indefinitely. There should be a reason for that, for the delay. And another thing which is of great satisfaction to the Bengal Rajbhavan is that 3 years back we started a process of dialogue with the government and also the Legislative Assembly. This has been endorsed by the Supreme Court of India. So, as of now, I can say there is no bill pending in the Rajbhavan in Kolkata, West Bengal. Some bills have been sent back to government with the clarificatory notes, and we are waiting for the results and for the reply. Once the replies are given, action will be taken without any delay. Like you're meeting a lot of people, common people, so what do you experience? I am really overwhelmed by the warmth and care which they give to me. Thank you so much. से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।